Andai amsayo nesha birodi haikaba nesha mukto Tripura khlainani bagui 35,000 35,000 CD bufang tan laikha huija kok tumno bisingthei mandai thana amsaini patni tei tui pathor amsai burakha amsayo thangui police tei tiasar miliwoi mandai thanani osi dipu debroma tei patni outpost ni osi miliwoi tini mandai amsayo 35,000 CD bufang tan laikha tui rok par nglai yakung silai no thangui nesa mukto Tripura khlainen bagai o samung khlaika mandai thana ni saitungmani bai biskango tebo omai CD bufang kainai rok no rutugui tanai ni no kok sarmung yaklo tamsaka khlainai di dong tibini mangpli Yang này đây. Ini sin borobuni netite. Tai patni outpost ni borobun netite TSR police hokare sing duita plot kaisa ke soiguri ani tui pathor area wo ata kaisa mo hongka kainta kubra area wo obo khub somboto jaga mo judle ninglak bolong bisingo ba mo khasle ningane or kun malik salik rokri angka jaga ni poriman kiro to kaun na 20 থেকে 25 kani rongana angka chara plus nursery plus ta kaija already मुस्किल रग रही नहीं 1.5 मास 2 मास नी चारा आमो हाई 30 থেকে 35 हाजार रंगन जोंहाबो फुजा उई दाबाय दानै लाथाबाय गइनाय गो खायजा दंस खायजा आबो जाते नेक्स्ट टाइम ओ जागा जाते बर खायमे तै के मासा मांगनै जों ओ गो नुखा सिनो हाजारनि हयते नुखांकनो जे सामुं तांनाय बुरि रक अरनि हयते खारि थांगा थांगा जों अबनो एनक्वायरि खाय दङ जे ओ मालिक साबो ओ जागान मालिक साबो भविष्यत सिनो अभियान चालू तंनाय ताबो सुजरा सिनमो फोर्थ अभियान चतुर्थ अभियान प्लाय जों 2 लाख থেকে 2.5 लाख रक जों गाजा चारा दं सखाया सिनि अभियान तेबो जारि तंनाय भविष्यत তিনি হিংকে দুইটা প্লট আগামী দিনও অমজারি তংনাय হামবাই আজকে আমরা মান্দাই থানা এবং পাটনি আউটপোস্ট আমি নিজে আমার সেকেন্ড অফিসার আর পাটনি আউটপোস্টের ওসি সাহেব আছেন আমরা গোপন খবরের ভিত্তিতে এরকম দুইটা জায়গাতে গাজা ধ্বংস অভিযানে নামি আনুমানিক 15-20 কানিতে কমসে কম 35-40 হাজার গাজা চারা এবং নার্সারি তো আমরা এটা ধ্বংস করে ফেলি তো এটা খুব সম্ভবত ফরেস্ট ল্যান্ড এরিয়া বা খাস ল্যান্ড হইতে পারে নির্জন এরিয়া এখানে কারোর বিরুদ্ধে ইয়ে নেওয়ার মতো কিছু নেই কারণ ঘন জঙ্গলে এটা কেউ নাই বাগানে একদম সিমসাম জায়গা কেউ ছিল না কেউ নাই পুরা জঙ্গলের ভিতরে তো কাউকে শ্বাস করার মতো জিজ্ঞাসা করার মতো কোনো লোকও নেই